Okay, guys, welcome to my channel. Today I would like to interpreting this video. I have to interpreting the first Indonesian, English to Indonesia, and the second Indonesia to English. Okay, the first we would like to interpreting this video from English to Indonesia. Okay, let's check it out this video. Thank you all for not sleeping in after I heard all Terima kasih semuanya untuk kita ikut untuk acara setelah ini. the great fun last night. I figured that, Lauren Saya telah mendengar semua kesenangan Anda yang luar biasa tadi malam, dan saya pikir Anda tahu Lauren. and I would be the only ones here. So thank you for Dan saya kan jadi satu-satunya di sini yang berterima kasih karena Anda telah bergabung dengan kami. joining us. What my hope is, and I'm Apa harapan saya, very pleased to be with all of you dan saya sangat senang bersama-sama dengan kalian and MEI today. kalian semua dan juga Mei. My hope is that I can, in our short time today, Harapan saya pada hari ini, saya ingin menyisihkan sedikit waktu saya untuk get you to think a little differently, mengajak kalian semua berpikir tentang sedikit perbedaan, especially about consumers, especially about my world, terutama dengan customer dan juga tentang dunia saya which is the supermarket, and especially about yang berhubungan dengan supermarket trends. dan terutama dengan adanya tren. So what I want to do is get started Jadi pada kali ini saya akan memulainya dengan by showing you an actual advertisement menunjukkan Anda sebuah iklan from about 100 years ago. pada sekitar ratusan tahun yang lalu. It's a picture of a hog with a Di sini ada sebuah gambar babi child's head on the body. dengan kepala seorang bayi, anak laki-laki. It says makes children and adults Dan di sini berbunyi bahwasanya jika Anda ingin membuat anak atau orang tua as fat as pigs, no gendut atau gemuk seperti babi, cure, no pay, price 50 cents, grows, Anda tidak perlu memerlukan obat ataupun membayar. tasteless chill tonic on the market. Dan di sini ada $0,5 kebun tonik anak akan hambar. Over 20 years. 50 cents Di sini kita bisa melihat pasar pada 20 tahun yang lalu 100 years ago. We're talking about a very dan 50 sen pada ratusan tahun yang lalu. expensive product here. Di sini kita berbicara dengan kemahalan suatu produk. Anybody want to take a guess what's in that bottle? Dan saya juga ingin menunjukkan, mengajak kalian semua di sini untuk menebak isi yang ada di dalam botol. Just yell it out. Teriakan saja. Water, Ada air, sugar water, ada juga air gula, whiskey. We know what you ada juga whisky mungkin, were doing last night. karena di sini mungkin masih terbawa dengan suasana malam. Any other guesses? Atau ada yang menebak lainnya, Cocaine, atau mungkin kokain. fat. Bicarakan. It was actually lard. Dan sebenarnya itu adalah minyak babi, lemak babi. Sorry. There's a picture of my dad and one of my grandfathers. Dan di sini ada sebuah gambar, yakni adalah gambar ayah saya dan gambar kendaraan kakek saya. Milk trucks. My grandfather was a dairy farmer. Dan kakek saya merupakan peternak sapi perah. And my dad taught me the most valuable lesson ever. Dan di sini ayah saya juga pernah mengajari saya hal yang paling berharga. That the supermarket was my laboratory. It was my Bahwa sebelumnya supermarket itu adalah laboratorium saya. plaything. That I could go into a supermarket and I visited Dan saya sempat bermain di sana. 10 to 15 supermarkets every week, no matter. Maka tidak kaget bahwa saya setiap minggu melakukan kunjungan ke supermarket sekitar 10 hingga 15 kali dalam satu minggu. Where I am, and I could learn everything Tidak peduli di mana saya berada, about the people in that tidak peduli bagaimana orang di sana memikirkan saya, area, and just never to be scared to dan saya tidak pernah takut untuk berjalan, walk up to them and ask them questions. dan saya juga tidak malu untuk bertanya.
For me, the food world, our future, Bagi saya, makanan di dunia ini yang akan nyata di tahun yang rests in what I call the 3 C's. Catering Maka dari itu saya akan menyebutnya ada 3 catering, to health and wellness, creating a yaitu adalah kesehatan dan pembuatan kesehatan, convenient and wow experience, and dan juga cara membuat kenyamanan tentang suatu makanan. celebrating food preparation. Itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, suatu pengalaman bagi saya untuk merayakan suatu persiapan untuk pembuatan makanan. And taste, whether it be a manufacturer, Dan rasa ini tentu saja dibuat oleh peternak sapi a farmer, or a retailer. dan bisa juga pengecer. Oke, next kita akan continue this video with interpreting from Indonesian to English. Assalamualaikum Every presentation warahmatullahi is an wabarakatuh. opportunity to make an impression. You can either use your pitch to build credibility, engagement, and buy-in, or blow the chance to share your Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan Peace and blessing for us, saya banggakan. dear teacher and father. Peringatan Hari Guru Nasional 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. The celebration of National Teacher Day 2020 is different with the time previous year. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. In this year, we celebrate the National Teachers Day with pandemic COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia Education system anywhere in the world terkena dampak langsung. are directly affected, Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. and school have to be temporarily closed. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. In the UNESCO database, almost 90% or 1.3 billion student population must study from home. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Almost one generation in the world is disturbed by learning. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Due to the pandemic, millions of the students are required to do distance learning or study from home. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularan. This is done and that we can protect ourselves from the potential for being exposed to the virus, as well as break the chain of transmission COVID-19. Sebagai manusia biasa, As a human being, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. this difficult situation sometimes make us uncomfortable and helpless. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. There is option to give up and there is option to complain. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. But we just to continue and to rise it. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran. It's because of the belief that we can still strive for continuing learning of the student. Bagi murid-murid yang kita cintai, For the student we love, walau dengan segala keterbatasan. even with all limitation. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, Their teacher, saya sangat percaya bahwa I really believe selalu ada hikmah dari setiap that there is always lesson peristiwa yang terjadi. from every event that happens. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan Many stakeholders in the field of education bahu-membahu work together
bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum to overcome the complexity of the situation pernah terbayangkan sebelumnya. that was never imagined before. Para orang tua begitu aktif, terlibat Parents seem to be very active mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. in accompanying the children to learn from home. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, Father and mother work together to provide motivation to their children, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. accompanying learning and even become teacher for their children. Okay, guys. Thank you. There's enough for interpreting video, and we will going to the consecutive video. See you and goodbye. Okay, guys, welcome to my channel, and I will continue this previous video about the consecutive video. There are two videos. The first is Indonesia to English consecutive, and the second is English to Indonesia consecutive video. The first, let me consecutive this video from Indonesian to English. Okay, let's check it out this video. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak, amit-amit coba baik, skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI, saya Haji Giring Ganesa Jumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Okay, guys, I will make a resume for the video, and I will make a consecutive video from this conversation. This consecutive video from Indonesian to English. This is Indonesia will be gloomy if the chosen one is a liar and one who was fired by Mr. Jokowi because he is incompetent to work. PSI draw a firm line to not to compromise with people who justify any means, including using religions, flirting hand in hand with intolerant groups, using verses to bring down political opponents. However, each later tried a bad scenario occurs, and the candidate who has a track record of politicizing religions win the presidential election. PSI is ready to become the opposition as he has proven in Jakarta today. Haji Giring with all PSI cadre and legislative member are ready to PSI will double.
PSI will gather to sit in the PSI Legislative Executive seat. He ensured that PSI would always be there to continue working for people and would continue Mr. Jokowi work. Okay, next we will going to the next video. This video we will see and enjoy us. Thank you for such a wonderful introduction. Great. I'm here today to talk about motivation, and I've learned in my few years on this earth that motivation is really the key to affecting change in anything that you do. You can put a paper that was written without any motivation, without any effort, and you can put a paper that was written with drive and passion next to each other, and it's clear which one is the winner. Motivation is the underlying factor, I believe, in everything that we do on a daily basis. If you don't have motivation in something that you do, then you really can't achieve what it is that you want to achieve. Everyone has motivation for things that they're passionate about, things that interest you, things that inspire you. And of course you'll have motivation if you play a sport, if you're in drama, if you're in band, you'll have motivation to accomplish that task. But the true test of finding motivation is if you can find it in something that doesn't interest you. Personally, I'm interested in sitting through town council meetings and reading the 404-page Town of Barnstable budget. But others might not find so much paper so interesting. However, motivation can be found in everything that you do. I like to look at it in terms of finding motivation as just putting yourself in someone else's shoes. When you're questioning, why do I have to do this? Why do I have to put in the time? Why do I have to put in the effort? You can just look at what you're doing and say, this helps this person because, or this person is going to appreciate my effort and my motivation on this task because. And I've always found that appreciation that others have for the effort that you put in, that's what motivates me, the fact that someone's going to appreciate what I did. So when the teacher gives you a paper or something to do and you say, this is stupid, I have better things to do, I'd much rather go outside and throw a football, whatever it is, look at it and say, this person is going to appreciate the work. This person put in the effort to create the assignment. Now they're going to see it and they're going to appreciate it. And I do that in every assignment that I'm given and everything that is ever brought before me. And that's always something that I think we need to go. Okay, I will make a conclusion from this video. This is consecutive English to Indonesia. He said terima kasih untuk perkenalan yang begitu indah, karena ia di sini untuk berbicara tentang motivasi dan ia telah belajar dalam beberapa tahun selama ia tinggal di bumi bahwa motivasi yang benar ialah untuk membuat perubahan tentang diri kita masing-masing. Di sini ia menggambarkan ada dua kertas tersebut, yang satu ditulis tanpa motivasi, yang satunya lagi ditulis dengan motivasi, jadi dengan sebuah tarikan atau dorongan apapun faktornya. Dan di sini dia juga bisa menjelaskan siapa pemenangnya. Dan dapat disimpulkan bahwa jika Anda memiliki motivasi dalam untuk melakukan suatu kegiatan, maka Anda dapat mencapainya. Setiap orang yang memiliki motivasi juga merasakan hal-hal yang mereka sukai. Jadi bisa menarik minat kita masing-masing. Hal yang menginspirasi kita ialah barangkali ada olahraga, drama, ataupun band. Ikutlah dengan motivasi itu, maka kita akan mencapai suatu tugasnya. Tetapi ujiannya sebenarnya bukan menemukan motivasi, tetapi ialah menemukan suatu pribadi yang menarik dalam diri kita masing-masing. Secara pribadi, dia tertarik untuk mengikuti rapat Dewan Kota dengan membaca koran setebal 404 halaman. Jika bagi orang lain itu menganggap kertas biasa dan membuang waktu, tetapi dia sangat suka apa yang ada dalam dirinya dan ia telah menemukan motivasi. Ketika dia bertanya, mengapa saya harus melakukan ini? Mengapa saya harus meluangkan waktu ini? Anda bisa melihat beberapa yang dilakukan, karena mungkin bisa juga ini membantu untuk orang. Dan ini akan menghargai motivasi dan usaha saya. Dan ia selalu mengemukakan bahwasanya penghargaan yang ia miliki
dan orang lain atas usaha yang dia lakukan, itulah motivasinya. Fakta bahwa seseorang menghargai apa yang dilakukan. Jadi bisa jadi ketika guru Anda memberi Anda suatu kertas lalu memberi tugas untuk dikerjakan, bisa saja Anda berkata ini bodoh. Saya punya hal yang lebih baik, misalnya saya ingin bermain bola di luar ataupun lain sebagainya. Sekarang kita bisa melihat dan menghargai. Saya melakukan itu di setiap tugas saya yang saya berikan dan suatu yang pernah dihadapkan kepada saya. Okay, that's enough. I will close this video. Thank you for watching and see you on the next video. Thank you guys.